নমস্কাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক সকলোৱে ভালে আছা। আজি আমি হিন্দী বিষয়ৰ অধ্যায় নং 11 কাগজ কি কাহানীৰ অভ্যাস প্ৰশ্নলৈ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে অধ্যায়টো শেষ হৈছে। এতিয়া আমি সকলোৱে মিলি অভ্যাস প্ৰশ্নখিনি চাওঁ আহা। ইয়াতে প্ৰথমতে কি কৈছে बात से एक प्रश्नों के दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर चुनो। ইয়াতে প্ৰশ্ন দিছে আৰু কেইটামান অপশন দিছে। আমি ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব লাগিব। ক कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? কাগজৰ আৱিষ্কাৰ কোনটো দেশত হৈছিলে? কোন দেশত হৈছিলে? অ ভাৰত, আ চীন, ই জাপান, ই ব্ৰিটেইন। এতিয়া কাগজৰ আৱিষ্কাৰ কোন দেশত হৈছিলে? আমি সকলোৱে জানো কাগজৰ আৱিষ্কাৰ চীন দেশত হৈছিলে। নেক্সট চাওঁ আহা। খ प्राचीन चीन में किस पेड़ से कागज बनाया जाता था? प्राचीन चीনত কি গছেৰে কাগজ বনোৱা হৈছিলে? अ पेपिरस, अ सहतूत, ई बांस, ई गन्ना। प्राचीन चीन में सहतूत पेड़ से कागज बनाया जाता था। এইটো মনত ৰাখিবা। ग उत्तम कागज किससे तैयार होता है? उत्तम माने ভাল। ভাল কাগজ কোৰ পৰা তৈয়াৰ হয়? अ पेड़ के गूदे से, आ रेशों से, ई पत्ते से, ई चाल से। उत्तम कागज रेशों से तैयार होता है। ठीक है से? नेक्स्ट आओ वहां। 2 एक वाक्य में उत्तर दो। क कागज किस प्रकार आज हमारे जीवनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बन गया है? कागज কেনেদৰে আমাৰ জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হৈ পৰিছে? उत्तर कागज लिखने पढ़ने और चित्रकारी में उपयोग होता आ रहा है। कागज लिखा पढ़ा, চিত্ৰ বনোৱা তথা বিভিন্ন কামত উপযোগী হৈ আহিছে। গতিকে কাগজ আমাৰ জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হৈ পৰিছে। ঠিক আছে? নেক্সট চাওঁ আহা। খ कागज का आविष्कार किसने किया? कागजৰ আৱিষ্কাৰ কোনে কৰিছিলে? ठीक है से कागज का आविष्कार किसने किया था? उत्तर कागज का आविष्कार चीन के साइलुन नामक एक व्यक्ति ने किया था। কাগজৰ আৱিষ্কাৰ কোনে কৰিছিলে? চীনৰ চাইলুন নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কৰিছিলে। নেক্সট চাওঁ আহা। গ अंग्रेजी भाषा का पेपर शब्द किस शब्द से बना है? ইংৰাজী ভাষাৰ পেপাৰ শব্দটো কি শব্দৰ পৰা আহিছে? उत्तर अंग्रेजी भाषा का पेपर शब्द पेपिरस शब्द से बना है। ইংৰাজী ভাষাৰ পেপাৰ শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে? পেপিৰাছ শব্দৰ পৰা আহিছে। ঠিক আছে? নেক্সট চাওঁ আহা। ঘ पेड़ के रेशों में कौन कौन से तत्व पाए जाती है? গছৰ ৰেচবিলাকত কি তত্ত্ব পোৱা যায়? उत्तर पेड़ के रेशों में पेक्टिन, मारी, चीनी आदि कई प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है? एक मन रखिब पेक्टिन, मारी, चीनी आदि रासायनिक तत्व পোৱা যায়। ठीक है? नेक्स्ट चाওঁ आहा। 3 संक्षेप में उत्तर दो। क कागज हमारे किस काम आता है? उत्तर कागज हमारे लिखने पढ़ने और चित्रकारी में काम आता है। ঠিক আছে? কি কামত আহে? লিখা পঢ়া, চিত্ৰ বনোৱা তথা আৰু কি বিভিন্ন ঘৰুৱা সামগ্ৰী বনোৱা বা বিভিন্ন ধৰণৰ কামত আমি কিবা ক্ৰাফট বনোৱা। ঠিক আছে? হাতৰ কাম কৰা, কাগজেৰে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনাব পাৰো, হয়নে? তো বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনোৱা কামত আহে। আমি পুনৰাৱৰ্তন কৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো। ঠিক আছে? নেক্সট চাওঁ আহা। খ चीन के राजा ने साइलुन से क्या कहा था? চীনৰ ৰজাই साइलुनক কি কৈছিলে? ठीक है? उत्तर चीन की राजा ने साइलुन को अपने दरबार में बुलाकर कहा कि চীনৰ ৰজাই साइलुनक নিজৰ দৰবাৰলৈ মাতি কি কৈছে? तुम में बड़ी प्रतिभा है। তোমাৰ খুব প্ৰতিভা আছে, তুমি প্ৰতিভাশালী এগৰাকী ব্যক্তি হয়। हम तुम्हारी खोजों से बहुत खुश है। আমি তোমাৰ আৱিষ্কাৰৰ দ্বাৰা খুব সুখী অনুভৱ কৰিছো। परंतु तुम किसी ऐसे वस्तु की खोज करो जिससे संसार में तुम्हारा नाम हो जाए और आने वाली पीढ़ियां भी उस चीज को देखकर तुम्हें याद कर।
কিন্তু তুমি এনেকুৱা কিবা আৱিষ্কাৰ কৰা যাতে গোটেই সংসাৰৰ মানুহে তোমাক মনত ৰাখে আৰু প্ৰজন্মৰ প্ৰজন্মৰ বা পিছৰ প্ৰজন্মৰ সকলোৱে তোমাক মনত ৰাখে ঠিক আছে নেক্সট চাও আহা গ साइलून ने कागज की खोज कैसे की साइलूने कागजर खोज माने कागजर आविष्कार केनेदरे কৰিছিলে উত্তৰটো চাও আহা साइलून ने कागज के लिए सहतूत पेड़ को चुना साइलूने কি কৰিছিলে कागज बनाবলৈ सहतूत গছক নিৰ্বাচন কৰিছিলে और सहतूत के पेड़ को बहुत देर तक छिला আৰু सहतूতৰ গছডালক বহুত দেৰিলৈকে ৰুকিছিলে छिलने पर उसके भीतर से बारीक रेशे निकल आए যেতিয়া কি কৰিছিলে ৰুকি আছিলে তেতিয়া ৰুকুনতে ভিতৰৰ পৰা বাरीक एकदम কোমল रेशे निकल आए ঠিক আছে কোমল অংশ ওলাই আহিছিলে और उस रेशों के पानी मिलाकर खूब पीसा उस रेशो को पानी मिलाकर हे कोमल অংশখিনিৰ লগত পানী মিলাই খুব এনেকে পিচিছিলে ঠিক আছে পিছতে পিছতে जब उसकी लुगदी सी बन गई लुगदी सी बन गई माने पिसुनते যেতিয়া কি হৈছিল লাৰুৰ দৰে বনি গৈছিল उसे सूखने के लिए धूप में रख दिया लारुটো বনোৱা হোৱাৰ পিছত হেতু শুকাবলৈ ৰ'দত দি থৈ দিছিল लुगदी सूखकर एक कठोर परत बन गई हे लाडुৰ দৰে হে সামগ্ৰীখিনি শুকা একদম টান হৈ গৈছিল কঠিন হৈ গৈছিল बाद में उसने उस परत को लकड़ी के पत्ते पर रखकर समतल कर दिया পিছলৈকে কি কৰিছিলে হে সামগ্ৰীখিনি কি কৰিছিলে এটা কাঠৰ ওপৰত ৰাখি সমতল বনাই দিছিলে इस प्रकार साइलून ने कागज का निर्माण किया আৰু এনেদৰে সাইলুনে কাগজৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে এই প্ৰশ্নটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হল তোমালোকে ভালদৰে চাবা নেক্সট চাও আহা ঘ कागज किन किन चीजों से बनाया जाता है कागज की বস্তুৰ দ্বাৰা বনোৱা হয় उत्तर कागज सहतूत और बांस से बनाए जाते हैं कागज सहतूत गছ আৰু বাঁহ গছেৰে বনোৱা যায় इसके अतिरिक्त खाद सड़ी हुई लकड़ी भूसी तथा अन्य घास फूस से भी कागज बनाए जाते हैं सहतूत गছ আৰু বাঁহ গছৰ উপৰিও সাৰ পচা কাঠ তুহ বা অন্য ঘাস फूस আদিৰেও কাগজ বনোৱা হয় इन्हीं पेड़ पौधों के रेशों से कागज तैयार किया जाता है ठीक है सहतूत बांस खाद सड़ी हुई लकड़ी भूसी अन्य घास फूस आदि से कागज बनाया जाता है তোমালোকে এখিনি ভালদৰে মনত ৰাখিবা কাৰণ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে कागज कैसे बनाया जाता है ठीक है इन्हीं पेड़ पौधों के रेशों से कागज तैयार किया जाता है এইখিনিৰ ৰেশৰ পৰাই কাগজ তৈয়াৰ কৰা হয় এই অধ্যায়টোৰ অভ্যাস প্ৰশ্নৰ ভাগটো ইয়াতে সামৰিছো আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা আজিলৈ এৰিছো ধন্যবাদ